नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम कले बाबू नाकश्री दान यज्ञ जोसा रे बाबू लक्ष्मण पढ़ुची शृपणखा नाक कहले स्वर्ग स्वर्गश्री दान करुवा ये यज्ञ जोसा को तू विवाह कर बिहर कानन कर आलिंगन को या आलिंगन करी कानन रे बिहर कर शृपणखा जब पत्र पढ़िला गला आउ लक्ष्मण जीव बड़े निश्चिंत विवाह करिवो एक ताको चिंता करी शृपणखा जाय लक्ष्मण पाखरे पहुंचिला लक्ष्मण को पत्रटी धरे देला लक्ष्मण कोन बुझिले काल ठार काल मा जानी भाई रो भाषा को भाई केमिति बुझिले भाई लिखिचंदी बाबू नाक श्री दान यज्ञ तो साकू नाक कहले स्वर्ग की नासा भाई लिखिचंदी ए यज्ञ जो सारा नासा को तो श्रीहीन करि दियो बिहर कान न कर आलिंगन को या कान को बिहर करो या आलिंगन करो नाही शृपणखार नाशा कर्ण छेदन कले किए सुना लक्ष्मण ये पुओ धाई शृपणखा केमिति धाइला पुणी कवि लिखिले कला बिना सुनासा श्रवण शृपणखा ये प्रवेश लंकार भला पाटली रो फुला धारी उड़ी पानी आगे पुछ पुड़ी शृपणखा ठाईगला लंका को भाई पाखरे पहुंच गला कलाई दशा तर गला किए गोटा जटिया जटिया हेलो पुणी भंज कर लिखिले क लिखिले कला बनो काबे से नाम राम लक्ष्मण ए अयोध्या नरेश्वर भोला से नाम राम लक्ष्मण जो ध्यान नरेश भाई बौन का बेश बाबाजी बेश दुई जन सुंदर युवक आ गोटे सुंदरी नारी दंडकारण्य जानी छ भाई तुम पई से नारी को आनिबा पई जाईथिली ता स्वामी राम ता देवर लक्ष्मण ये दशा कले दी जन जाकी मिसिकी तो एमती करछन रावण कला अच्छा एमिति हेची कया मुड़ मारिले जीव सरी मुड़ मारिले जीव सरी मुड़ मारिले जीव सरी मुड़ मारिले जीव सरी एते पंक संगे जीव सरी कला देवंक संगे किंपा कर मुड़ मारिले जीव सरी कला ता स्वामी देवर एमिति करछंती कला रो से सीता को चोरी आनिबो सेया कला कला बहि जति रे सरा बना जासियो या पूजा को लुटाई रे भला पूजा को लुटाई विभूति कर करंक मारे सत कला बहि जति रे सरा बना जासियो भुज गुलु चाहि जति वे सब धारण कला ब्राह्मण विश्वानंदन रावण आया सेटा बाहर को केबे सुबुझ जानि दे हो या पो हां आजी हो 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 हौ ए पो शृपणखा ये पहुंची जाई रावण पाखरे रावण सीता को चोरी गला रावण जे आस्य भुज को लुचाई ये पो विंश बाहु को लुचाई
ଠକିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ ଛାଡ ସିଆଡେ କି ଯିବାନି। ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। ଏ ଧନ ସୀତା ଚୋରି ହେଲେ ରହିଲେ କୋଉଠି? ଅଶୋକ ବନରେ। ତୁ ଧୀରେ କିନା କହ କାଳେ କିଏ ଶୁଣିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ବନରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଲା କେଶର ରାବଣ। ବାବା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ମା ସୀତା। ସ୍ୱାମୀ ଦେବରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ। କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ? ସୀତା କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ? ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଜାନକୀ କଣ ଭୁଲ କଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ? କଣ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ମା ସୀତା ଭୁଲ କରିଥିଲେ। କଣ କଲେ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖେ ନ ମାଗିବ कन्या मा सीता जेतबळे स्वामी देवरंग सहित वन जापन करबा पई जाउछंती। सासु कौशल्या कांदिले ले धन रे हे राम कहला झाड़ी अयोध्या भुवन हे न हजार मरे बापा माँ परी संसार आउ किए अच्छी कला कह दुनिया रे किए माँ भरी कह दुनिया रे किए माँ भरी माँ सीना बड़ बसु भरी मारो से नेह मारो सीना बड़ बसु थाटू बड़ी संसार रे माँ पे आउ किए हम बापा आपण बुढ़ा हेले ये पवित्र प्रांगण रे एते बड़ अनुष्ठान पेंडाल ठिया आपण के गायिका छोटिया गायिका बुढ़ा बोली कहीदेला स्त्री कहब पुओ कहब हेले माँ जदि बंची थो केबे आपण को बुढ़ा कहब कला पाची जाऊ बाल मई जावंटा ये माँ कहूथिबो काली रो पिलाटा कहूथिबो काली रो पिलाटा माँ पाची जाऊ माँ कहती सी मोर काली रो पिलाटा कला माँ बोली जेऊ नाटी किए बाछिला सते ये काठ बलिया मधुर किछि न लागे मते काठ बलिया मधुर किछि न लागे मते काठ बलिया मधुर किछि न लागे मते खाई नथिले के कहिबो आहा बाप धर कला खाई नथिले के कहब हा बाप धन रे भोक हेलानी कि बाबू को सुख नाही मन रे बापा कौन से मते कौन से कार्य प्रभात सकाल आप बाहर
ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫେରୁ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଲୋ ମା। କିଛି ନ ଖାଇ ଉପବାସରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବି ମା କହିଦେବ ମୋ ପୁଅ ଖାଇନି, ମୋ ଝିଅ ଖାଇନି। ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ କ'ଣ ଦିଟା ବାଢ଼ିଦେବ ମୋ ପୁଅ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତା। ମା ପରି ଆଉ ଜଗତରେ କିଏ ହବ? ମା ପରି ଆଉ କିଏ ହବ? ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହବ? ସ୍ତ୍ରୀ ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟା ପ୍ରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ଯୋଉ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, 200 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା ବେଳେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ନିଜ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନଟିକୁ ସଂସାର କରେ। ସେ ହଉଛି ମା। ବାପା ସେଇ ମା ଯିଏ ଜଗତରେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ। ମା କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ମା। ଯଦି ମା ବାପା ଅବହେଳିତ ନୁହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନଥାନ୍ତା। ବାପା ଆପଣ ସେତିକି ବେଳେ ଭଲ ବାପା, ହେ ମା ଆପଣ ସେତିକି ବେଳେ ଭଲ ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦି ପାଇଟି କରିପାରୁଥିବେ ପୁଅର। କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଚଲୁଥିବ ଏ ଚାରି ବାହାଦୁର ସମସ୍ତେ କହିବେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାରି ବାହା ଚଳୁଥିବ ବାପା, ପୁଅ କହିବ ମୋ ବାପା ଭଲ, ବୋହୂ କହିବ ମୋ ଶାଶୁ ଭଲ, ପୁଅ କହିବ ମୋ ମା ଭଲ। କହିଲା ଯେତେବେଳେ ନ ଚଳିବ ଚାରି ବାହା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଘର ଯେତେବେଳେ ଚାରି ବାହା ଅଚଳ ହେଇଯିବ ବାପା, ପୁଅ କହିବ କାହିଁକି ବୁଢାଟା ବଞ୍ଚିଛି ମରୁନି, କାହିଁକି ବୁଢା ବଞ୍ଚିଛି? ଟିକେ ଜାତକଟା ଆଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖେଇବା, ବୁଢା କଣ ପାପ କରିଛି ଯେ ମରୁନି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା କାନରେ ବାଜିଯିବ, ଦୁଃଖ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ବୈଧବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟିଏ ବୁଢା, ପୁଅ ପଚାରୁନି ବୁଢା ପଚାରୁନି, ବୋହୁ ପଚାରୁନି ବୁଢା କାନ୍ଦୁଛି। ଲେଖିଲେ ଗାୟକ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ। କହିଲା କି ଦୁଃଖ କହିବି ଆହେ ଜଗବନ୍ଧୁ, ଇଏ ବୟସ ଗଲା ଚାଲି ବୟସ ଗଲା ଚାଲି ବୟସ ଗଲା ଚାଲି କଲା ବୟସ ଗଲା ସରି। କହିଲା କି ଦୁଃଖ କହିବି ଆହେ ଜଗବନ୍ଧୁ, ଇଏ ବୟସ ଗଲା ସରି, ଏବେ ବୟସ ଗଲା ସରି, ଏବେ ବୟସ ଗଲା ସରି। ଆୟୁଷ ଦୀପରେ ତେଲ ଦେଲେ ଆଉ ଜଳିବ କି ପୂର୍ବ ପରି, ଆୟୁଷ ଦୀପରେ ତେଲ ଦେଲେ ଆଉ ଜଳିବ କି ପୂର୍ବ ପରି, ଆଉ ଜଳିବ କି ପୂର୍ବ ପରି। ଆୟୁଷ ଦୀପରେ ତେଲ ଦେଲେ ଆଉ ଜଳିବ କି ପୂର୍ବ ପରି। କହିଲା ଚୁଟି ଥିଲା କଳା ହୋଇଗଲା ଧଳା, ଏବେ ସମର ହେଲା ବୁଢା, ଏବେ ସମର ହେଲା ବୁଢା, ଏବେ ସମର ହେଲା ବୁଢା। ଦୁଇ ଗୋଡେ କେତେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି, ତିନି ଗୋଡେ ହେଲି ଛିଡା। କହିଲା ପାଟୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି, ଇଏ ଦାନ୍ତ ଯାକ ଗଲା ଖସି, ଏବେ ଦାନ୍ତ ଯାକ ଗଲା ଖସି, ଏବେ ଦାନ୍ତ ଯାକ ଗଲା ଖସି। ପାରୋଇ ଜାଣି ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ପାଟିରେ ଗାଉଛି ପଶି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବାପା, ବୟସ ବୁଢା ହେଇଗଲା, ଚୁଟି କଳା ଥିଲା ଧଳା ହେଇଗଲା, ଦୁଇ ଗୋଡରେ କେତେ କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛି, ଗୋଟିଏ ବାଡିର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କଲା ପ୍ରସା ମଡାଇଲେ ବାସ ତିନ୍ତି ଯାଏ, ଏ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ, ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ, ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ। ବୁଢୀ
मारी होई सोई जाए दुख परिश्रा लगिले बाहर को जाऊ जाऊ पिंधि लुगारे परिश्रा हो जाउछि काले बहुटा रागिबो से तिंती थिबा लुगारे मोड़ी मारी हे सोई जाउछि बुढ़ा जी कांदुछि कला हे बापा हे जगबंधु मु जाने छी आ दुखर कारण कला रे कालिया दिने मु एई 6 फुटिया बाबा एई 6 फुटिया पुओ को पाई गर्भ करिथिली एते बड़ जगारिया पुओ मोर अछि काहे की सिंह द्वार को जीबी हाँ सुझेई देलु रागरे जगा करितिबा गर्भर प्राश्चित तू करई देलु रे जगा बाबा जो पुओ पाई हाँ जो पुओ पाई मु आज गर्भ करूतिली सेई पुओ आज कहूची टिके जातकटा आनिबो ज्योतिष को देखेबा बापा काहे की मोरु नाहंती आज्ञा यो होची अधिकार समाज माँ बापा एमिति अवहेलित दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी रहउची नमस्कार।